Kristo. Kilagyo ning igpampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Pantawid Gutom, Part 2. Ing napod po yung homily ko, Pantawid Gutom, Part 1. At niya pong Part 2. Yan ta pong 2010, natin pong sine, yung title na The Way. Yung pong bida ka rin ni Martin Sheen, ang po yung metong pambida, Emilio Estevez. Emilio Estevez siya pong writer kaya ng movie ngayon. Yung amanwa ng The Way, Tandalan, it's about the El Camino de Compostela. It's a way that you walk for more than 35 days, ne po? To 30 to 35 days. At least maglakad ka mga 23 to 27 kilometers per day. Baka miras kitang pisamba ng Santiago de Compostela. Camino de Santiago. It is known as the Way of St. James. Ita po sino yung makanya niya. E di tatang na sikat yung doktor, yung Martin Sheen. Matagumpay yung doktor. O nangining anak na, buri na yung kayabi tatang na. Agkat na yung tatang na, tara, munta ka ta Spain, ana. Lumabas ka ta France, maglakad ka ta. Kaya ba't ikatang aduang, ana, balang banding. Magkay ka ta, mag El Camino de Compostela. At ipo hanggang mangeni, makanya nating miki bucket list na gawan din niya. Actually, Bishop Pambuyata, ko pa ikoya na Randy David, datin lang balak gawan din. At ating ko kaluguran ngayon, tsuka rin, maglakad dyan ngayon. At aga nakako, yung sine ngayon, The Way. O na yung anak na, medyo siyempre, anak niya po, hippie-hippie, itatang na doktor ya, masikan niya panagitan, is a very successful doctor, very busy. Sabi na, o pituk-itukin mo kayong makanya, di ka na mo nga na. Kabisi ko nga na. Tang, sige na, tukyan mo ko nga na. And etik yung tata na. Busy kasi tata na bilang doktor. Yung gawa niting anak, ni Emilio Estevez, mintaya po kitang El Camino de Compostela. Bigla ka dyan, yan dili na. At inyang backpack, anak niya pa, at inyang tukod. At chula ka rin din kayang passport, kayang wallet, kayang backpack na. At inyang akilala, kayang dalan. At inyang akakwento. Una yung misan kaya tangatin lang, bala mo papanikan ka rin, delikado ya. Kayang lele na ning bundok. Bala mo at inyang train, they have to pass through a very dangerous Rabin, adarit at wala mo bangin. May nabuya ka rin ng anak na. May nabuya. At meteya. Meteya ka rin ng anak na. Emilio Estevez. Nagyo na ka rin, Daniel. In-house day tatang day, but King Spain, in-house day, something happened to your son. Please, come here. Kasi sinabi na ng meteya anak mo. Kuwanan may nga. Itatang na, doktor, may tigalgal ya. Likuaning obra na bilang doktor. And he went to Spain to pick up the remains of his son. Niyatang tsuya ka rin, kukwento de rin kayabe na. Masanting niya makyabe, makapagkwento ya. Kasi ka rin tuknang-tuknang kalala ka di kandili, di nga kakwento. At pepagitan uya may nabu. At binyede kayo takayang backpack, takayang notebook, takayang diary, takayang telepano, takayang wallet. Kaya ba't malami ka conversion niya po itatang na ka rin? O teketik yan nga na ako nga. Kasi kayang pigagap, kitang pamaging doktor na. Yan naman po marok yung maging doktor. Pero ininganak na, managkat siya, tukyan mo ko dadan. Enetik yan. Balbo nang gawa ng tatang na, Martin Sheen. Kingwan itang backpack ng anak na, kingwan itang tugod ng anak na, sindu na itang kayang pamaglakad. Karin, ang yan doktorya, tinga kakwento, mi paldan lang, kayong karela kasal pantayanan, ating miyasawang daralan problema, nga miglakad-lakarin, ating dadalan na miyaliwang kapag subukan, makapagkwento ya, hanggang miras siya, kaya tang pisamba ng Santiago de Compostela. At it was a conversion experience for him.
May nasa kaya katamu, busy-busy tamu. We have a lot of concerns. Kaya panagitan tamu, misan neta ng managitan makanya, neta na buring itabili. Pero kahit yung panahon na tukyan tayo, dapat yung mas maulaga. Muna kasi balik, potang may wala na. I remember in Numbers chapter 21, verse 4 to 5. Niyan tangi Moses, lulwal na lapureng Israelites from Egypt to the promised land, from slavery to liberty, from being captured to being free. Itakarelang pamaglakbe. Niyan tang may pagal na la, mimuala kang Moses. O dela mo keketing ilang ata. They were in the desert. They were traveling from Egypt to the promised land, from slavery to freedom, and to a land they can call their own. Mimuala po, nga da. But their patience worn out by the journey. The people complained against God and against Moses. Why have you brought us from Egypt to die in this desert, where there is no food and no water? We have disgusted with this wretched food. Ingaman wanda po kanitang mana. Tangka ka nandang simple. Ingaw sila kayong pamanga na ito, pantawid gutom. Wari, kunyari mo, sasabihan ko, kunyari mo, munta ko po Baguio. Kaya magdala kang sandwich o kaya magdala kang tinape. Kasi importante, luwa naman takakanan mo Importante, miras ka Baguio. It will just a provision on the way. Unang nang kaya kalupad rin ng Israelitas. Manto lang luxury in the middle of the journey. Pero we are all in a pilgrim life. No food, no water, or wretched food, the manna. But it is sustaining us. We are into what we call survival mode. Traveling light. Light and simple as much as possible. Pantawid gutom. Parang makatawid lang sa gutom. Bang pakamate danop, patangin kapampangan. Para makatawid sa ating paglalakbay. Para makatawid sa panahon ng kahirapan. Ikay pong dinalag kayong masakit tabi Those who've gone through difficult times. Di ba ting panahon na nakasimpleng biye? Potang migabroad ka, Kong Edgar, tsuka kayong barracks. Alay ta luxury ni Kimbale. Uling balo mo, makayabroad ka, kaya simple mo yung kaya kang kakanan ka rin. Parain mo ka sa panahon na muli ka mo rin Akayabe mo rin pamilya mo, tambungan yung pipagalan mo. You don't see the luxury of our present journey because we're going to somewhere more important. We call it our promised land. Lalabas tamo mo po keti. Nagkaya kalingon tamo, bala mo we belong here. Tumatawid lang tayo. We're just passing through. Minsan may isang monk, may isang monk. He is living in an isolated place in a desert. O nga tipong balo yung po ritang backpackers. Netang bala mo, maglakad lang kaya na ka na makatukod. Mumuntay kita city, pero you have to go through the desert. O nang mawa yung danom, may gisa na danom, itang kayo dadalang danom. May nakitsang malating bale, kaya libutan na ng disyerto. Kinatok yun. Bigla tananay ng monk. May I ask for some water nga na. Painumanin danom nining monk. May I sit down nga na. Pelok-luka na po yung monk. O nang hindi pong makisilong, makinom, may complain niya pa. Nga na. O teman marimlain danom. O nang lukulukan mo. Kasyasdangan. O talakang gamit nga na. Ining monk, kaya po may kibat. Kikna niya mo naman. Ika nga na. O ba't kalatina ng bag mo? O't makabag kang malati nga na. Sorry. O't makabag kang malati nga na. O talakan dadala na luwang bagay nga na. Ba syempre nga na po nitang traveler. Lalabas ko kayo niya. Mumunta kita syudad kita nga na.